फ्रेंड्स बैप्टिस्ट चर्च में शुरू हो चुकी है क्रिसमस की तैयारी। 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. क्रिसमस के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। क्रिसमस ईसाई संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। क्रिसमस के बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जलपाईगुड़ी के नया बस्ती इलाके में स्थित फ्रेंड्स बैप्टिस्ट चर्च में प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर 1 माह का जश्न मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रार्थनाओं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होगी। जलपाईगुड़ी फ्रेंड्स बैप्टिस्ट चर्च की ओर से पॉल दास ने कहा, बड़ा दिन सामने है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के जश्न से पहले चर्च को सजाया जा रहा है। हर दिन बच्चों के कार्यक्रम का रिहर्सल चल रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ यीशु के संदेश का प्रचार व प्रसार करने के साथ साथ नृत्य गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। বলছি যে এই যে ব্যাপটিস্ট চার্চ কিভাবে সেজে উঠছে এবার, আর কি বলবেন এই নতুন তো সামনে তো বড়দিন, এই নতুন উৎসবে আমরা সব মেতে উঠি। একবারে মেতে ওঠার পরে আমাদের এই রং করা হচ্ছে, সাজায় গুজায় বাচ্চাদের খেলা শুরু হচ্ছে। এইভাবে আমাদের অনুষ্ঠানটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আরও জোরদার যেন করতে পারি। এইভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠান এখন চলতে থাকবে 25 তারিখ থেকে। যতদিন না আসে বড়দিন ততদিনই অনুষ্ঠান আমাদের আনন্দভাবেই আমরা উৎসব আনন্দ এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা আনন্দ করব। আজকে কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা? আজকে বাচ্চাদের ট্রেনিং আছে, বাচ্চাদের রিহার্সাল চলছে বড়দিন উপলক্ষে। হ্যাঁ, বড়দিনের উপলক্ষে। কি শুভেচ্ছা জানাবেন সাধারণ মানুষদের এই বড়দিন উপলক্ষে? তারা যেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখে মহিমান্বিত হয়, প্রভু যিশুকে জানতে পারে, এটাই আমাদের মনের কামনা আশা। আরও যেন লোক প্রভু যিশুকে জানতে পারে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে পৌল দাস আর এই নয়াবস্তি ব্যাপটিস্ট চার্চ। থ্যাংক